अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़ा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब आज 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आज एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ताज़ा सर्वे आया है और मैं देख रही थी कि अंसार अब्बासी साहब ने उसको कवर किया हुआ था उस स्टोरी को, और जंग की फ्रंट पेज पे ये स्टोरी लगी हुई है जनाब। और उसके बकौल, उस सर्वे की बकौल कि करप्शन का जो तासुर है वो कम हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जी हमने लोगों से पूछा है कि आप वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बारे में क्या कहते हैं, और जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं जनाब। मैं देख रही थी कि जी मईशत मुस्तहकम हो गई है, ये लोग समझते हैं उस सर्वे के अकॉर्डिंगली। दूसरा ये कि पुलिस और सरकारी खरीदारी में करप्शन टॉप पर है, और हुकूमत ने IMF की मदद से मईशत को मुस्तहकम कर लिया है। दैट इज़ अ न्यूज़ फॉर मी। आई डोंट नो उन्होंने किन से ये सर्वे किया है और कौन लोग हैं जो ये जवाब दे रहे थे। और ये खैर से जनाब 58% अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे लोगों का ख्याल है या राय है कि मईशत मुस्तहकम हुई है। रिश्वत में जनाब उस सर्वे के अकॉर्डिंगली सिंध सर फहरिस्त है और पंजाब दूसरे नंबर पर है। और सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमत से ज़्यादा करप्ट हैं, और सूबाई सतह पर अदम इत्मीनान ज़्यादा पाया जाता है। और आई वुड से सर्वे तो कोई भी करवा सकता है आजकल। तो वैसे भी आप देखें कि पैसे देकर सर्वे कराए जाते हैं। 25 करोड़ की आबादी, और उसमें से सिर्फ 5,000 या 10,000 भी, शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 5,000 का सैंपल लेकर आप सर्वे करा लें। तो आई थिंक ये एक सर्वे इंडस्ट्री भी जो है ना, ये सर्वे देख के मुझे वैसे पूरा यकीन हो गया कि सर्वे इंडस्ट्री भी जो है ना वो एक तरह से धंधा बन चुकी हुई है। ये सर्विस एजेंडा बेस्ड होते हैं, अपने मतलब के रिजल्ट चाहिए होते हैं तो जनाब पैसे देकर आप सर्वे करा लें। तो ये बिल्कुल उसी तरह की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और उसी तरह का ये सर्वे है जिसमें, और ये मोस्टली हमारे जैसे मुल्कों में ही होता है कि आपने जी अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कराना है तो पैसे दे दो। किसी भी, बहुत सारी कंपनीज हैं अब तो जी, वो प्राइवेट सर्विस कंडक्ट करती हैं, आप उन्हें वो अच्छा खासा चार्ज करती हैं। और आप यूँ समझे कि एक सारी की सारी डेस्क रीडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्मेंस सर्विसेज हो जाते हैं। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो पहले से ही मालूम होते हैं कि जनाब हमने क्या रिजल्ट्स चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आप हासिल करा लेते हो इस तरह के पेड सर्विस के थ्रू, और फिर वो मार्केट में फेंका जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में सारा टाइम यही लगा हुआ है कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है, इसमें करप्शन का तासुर कम हो गया है, इसमें मईशत मुस्तहकम हो गई हुई है। ज़रा 2 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दें। आप चले, मैं कहूँ कि जेन्युइन भी है, आपको लगता है कि ये ठीक सर्वे होगा? कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, चलो उन्होंने पैसे दे के नहीं भी मैनेज किया होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये सर्वे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, कहीं ना कोई सैंपल टेकिंग में कोई गड़बड़ हुई है, कोई हाइपोथेसिस ठीक नहीं किया, कोई कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो गई है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। इसके अलावा हमारे पास बेतहाशा ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो इस सर्वे को नेगेट करती हैं। आप सिर्फ एक जुमला ही देख लें इसका कि जी इस हुकूमत ने IMF की मदद से मईशत को मुस्तहकम कर लिया। क्या आप लोग वाक़ई समझते हैं, इस बात को बाय करेंगे कि जी मईशत मुस्तहकम हो गई हुई है, बिल्कुल ठीक हो गई हुई है, इसको सहारा मिल गया हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर तो वाह-वाह हो जानी चाहिए इस हुकूमत की। फिर तो कोई सिरे से चैलेंज ही नहीं रहा इस हुकूमत के पास। मईशत आपने ठीक कर दी है, अपोज़िशन को आपने खुडे लाइन लगा दी है, बस सुकून, सुकून। फिर मैं वो कैसे इग्नोर कर जाऊँ वो जो IMF की कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है करप्शन डायग्नोस्टिक के हवाले से, और उसको जब IMF ने कहा था कि आप इसको पब्लिक करें, जिसमें कि पूरे का पूरा उन्होंने बताया कि आपका ढांचा ही गलत है, आपकी जितनी की जितनी माशी पॉलिसीज़ हैं वो हैं ही एलीट कैप्चर के लिए, इसमें आम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। आपका टैक्स निज़ाम भी ऐसा ही है, आप बड़े बड़े मगरमच्छों को तो टैक्स निज़ाम में, टैक्स नेटवर्क में तो लेके नहीं आ रहे। आप तनख्वाहदार तबके पे प्रेशर डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। और उसी तरह अगर मैं UNDP की रिपोर्ट्स देख लूँ, क्या वो हमें नहीं बता रहे कि हमारी इकोनॉमी कैसी है? ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी फिट जा रही है, बल्कि वो तो
आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें मौजूदा हालात पे, किस तरह से उन्होंने बताया है कि जी बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और इस जो अभी जो रिसेंट फ्लड आया था उसकी वजह से तो और ज़्यादा लोग खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हुए हैं। हमारे जो कर्जे हैं वो बढ़े हैं, और कर्जों पे जो सूद है उनको उतारने के लिए जनाब हम मजीद कर्जे ले रहे हैं। हमारा रियल एस्टेट की इंडस्ट्री देख लें, उसका भट्टा बैठ चुका हुआ है। ज़राअत का शोबा अलग अपनी दुखी दास्तान सुना रहा है। आपकी अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स कैसे आए रोज़ फैक्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। लोगों की कुव्वत खरीद देख लें कि लोगों में अब कुव्वत खरीद बाकी ही नहीं रही, बहुत कम हो गई है। लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है, कारोबार दिन ब दिन नीचे जा रहा है, महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है, गुर्बत ज़्यादा हो रही है, बेरोज़गारी देख लें तो कहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन इतनी तेज़ी से जा रहा है कि जितना हमारा जो नौजवानों का जो सरमाया है वो यहाँ से पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जी हम बाहर चले जाएं। जितने बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग, उन्होंने यहाँ के जो लोकल कारोबारी लोग हैं उन्होंने जनाब अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हम इससे बेहतर है कि बाहर जाके कर लो। 8,000 के करीब जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं वो दुबई चली गई हुई हैं। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो हमें कोई फ्यूचर नजर आ नहीं रहा, तो इससे बेहतर है बाहर कहीं हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर लें। ना यहाँ पे सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी क्या आ रही है, जो पहले की आई हुई है वो भी लोग वाइंड अप करके जा रहे हैं। आप देख लें कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने जो यहाँ पे अपना काम चला रही थी, फ्रेंचाइजेज उनके ओपन थे, उन्होंने भी सब वाइंड अप कर लिया है और वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। दहशतगर्दी हम देख रहे हैं कि वो अरूज पर है, इतनी अनसर्टनिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम एट इट्स पीक। आज जो हालात है, आज कोई भी दायरा पकड़ लें यार, तालीम का दायरा पकड़ लें, सेहत का दायरा पकड़ लें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, अदम बर्दाश्त अरूज पर है। हम कोई मुखालिफ बात यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ज़बू हाली है। और आप कहते हैं कि जनाब जो इस तरह के सर्विस हो हम उन पे यकीन कर लें। आई थिंक ये जो फैक्टर्स और ये जो इंडिकेटर्स जिन पे मैंने बात की है, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ टू जस्टिफाई कि ये जो आज जो सर्वे आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। मुझे तो इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये पेड सर्वे है जस्ट टू मेक योर आर्गुमेंट, और उसको वेटेज देने के लिए ये कंडक्ट किए गए हैं कि जी हम तो बड़ी कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर कमाल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो मुझे से आम बंदे तक उसके असरात क्यों नहीं पहुंच रहे, गुर्बत क्यों नहीं कम हो रही, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, मेरे पास रोज़गार के मौके क्यों नहीं मुयस्सर हो रहे, क्यों मेरे अंदर, मेरे जैसे और बहुत सारे नौजवानों के अंदर दिन ब दिन नाउमीदी फैल रही है। क्या रीज़न है कि इतना मायूस हो रहे हैं हम लोग, क्या रीज़न है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, और उसकी वजह से जो है एक आपका ना आपके जान और माल आपके महफूज है, ना आपके कारोबार यहाँ पे महफूज है, ना कोई मतलब कि कोई ऐसा सेक्टर बता दें जो मैं कहूँ कि जी बहुत अच्छा जा रहा हो, और फिर मैं कह दूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह के पेड सर्विस लेकर आएंगे जस्ट फॉर द इमेज बिल्डिंग, तो आपको लगता है कि लोग बाय करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। ये बहुत ही कोई रिडिकुलस, कोई बहुत ही मज़ाइका खेज सर्वे था जो कि कम अज़ कम आज के हमारे मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ और मौजूदा हालात से तो बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। ये उसको नफ़ी करते हैं जो हमारे बाकी के इंडिकेटर्स हैं, जो एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो अवाम की जो सफरिंग्स हैं, ये उनको तो मेरे ख़्याल से तो एड्रेस नहीं करता। खैर ये एक सर्वे था। इसके साथ साथ एक और भी इंटरेस्टिंग सर्वे में आपसे शेयर करती जाऊँ। जनाब पाकिस्तान की 80% आबादी साफ पानी पीने से महरूम है। एशियाई तरक्की बैंक की जानिब से एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसमें इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान को पानी के शदीद बहरान का सामना है। हमारा जो वाटर टेबल है वो नीचे जाई जा रहा है, और जो पानी के ज़खायर हैं उनमें तेज़ी से कमी हो रही है। 80% आबादी का हिस्सा अगर हम गुज़श्ता मरदमशुमारी के मुताबिक देखें तो वो 20 करोड़ बनता है, और हमें आइंदा पानी का निज़ाम बेहतर करने के लिए
آئندہ 10 سالوں میں ہمیں جناب چاہیے ہوں گے 42 ارب ڈالر درکار ہیں. اگر ہم 10 سالوں کے لیے پانی کا نظام بہتر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 42 ارب ڈالر ہمیں درکار ہیں. اب یہ کہاں سے آئیں گے اتنے زیادہ؟ کہاں سے 42 ارب ہم لے کر آئیں؟ ہمارا تو یہاں ٹوٹل زر مبادلہ جو ہے، جو کہ آپ یوں کر لیں جو اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے، کچھ ہمارے دوست ممالک سعودی عرب، یو اے ای کے پیسے پڑے ہیں جو ہم خرچ نہیں کر سکتے اور جو کہ سود کی مد میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ملا کے بھی 15-16 ارب ڈالر ہیں. تو پھر ہم یہ 42 ارب ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کہاں ہم یہ جو ہمارا بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے ہم اس کو پورا کریں گے؟ کدھر سے یہ ڈالرز لائیں گے؟ اور حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ سروے یہ ہوا تھا کہ منسٹر کالونی جو اسلام آباد میں ہے وہاں بھی صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کے، ہمارے ملک کے حالات ہیں. صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور لیکن ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز کیا ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں روز آ کے ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں، کیا بحث ہو رہی ہے. ادھر بین کر دو، ادھر غدار، وہ سیکیورٹی تھریٹ، وہ قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ. اس کے بغیر تو جناب ہمارا شاید ملک رک گیا ہے، ہماری ترقی رک گئی ہے. جبکہ دیز آر دا ریئل ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ڈسکس، جن پہ ایمرجنسیز لگانے کی ضرورت ہے، جن پہ گورنر راجز لگانے کی ضرورت ہے. آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں، اس کو ٹرپل کر دو، یہ کر دو، وہ حکومت گرا دو، نیا یہ وزیر اعظم لا لو، اس وزیر اعظم پہ غداری کے مقدمے کر دو، وہ جو پہلا غدار تھا اس کو محب وطن قرار دو. نہیں غلطی ہو گئی، اس کو محب وطن نہیں، اب دوسرے کو کر دو. اٹ از سو ایزی. کسی پہ بھی غداری کے آپ الزام لگا دو، کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دو. کیوں ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے پیٹریوٹک ہونے کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں؟ کیوں ہمیں ریزنز دینی پڑتی ہیں کہ جناب ہم بہت پیٹریوٹک ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے، ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ایٹ لیسٹ ہمیں غداری کے فتوے دینے کم کرنے پڑیں گے، اور اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. دیز آر دا گراؤنڈ ریئلٹیز. یہ ہیں ہمارے مسائل. ہماری معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پیپرز میں نہیں ٹھیک کرنا، ہیڈ لائنز میں نہیں ٹھیک کرنا، اخباروں کی فرنٹ پیجز پہ نہیں ٹھیک کرنا، پیڈ سروس کے تھرو نہیں ٹھیک کرنا، بلکہ ریالٹی میں، ریئل جو ایکچوئل میں جو گراؤنڈ سچویشن ہے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ واقعی میں کام کرنا شروع کر دیں جس کام کے لیے آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ خیر جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کرے، بٹ اسٹل اگر آپ کو چانس مل گیا ہے، اگر آپ اس پورے کے پورے سیٹ اپ کے بینیفیشری بن گئے ہیں، تو پھر آپ ریئل ایشوز پہ کام کرنا شروع کریں جو واقعی مسائل ہیں، نہ کہ صرف فیتے کاٹیں، نہ کہ صرف افتتاح کیے جائیں، افتتاح پہ افتتاح کیے جائیں. ان پروجیکٹس کو لینے کی ضرورت ہے جو واقعی ضرورت ہے. جیسے مریم نواز صاحبہ نے نو ڈاؤٹ کہ صاف ستھرا پنجاب از ون آف دا گڈ پروجیکٹس. کمال کے وہ نظر بھی آتا ہے کہ صفائی ہو رہی ہے، واقعی پنجاب صاف ہو رہا ہے، واقعی آپ باہر جائیں تو آپ کو سڑکیں صاف ملتی ہیں. ایسے سے پنجاب کے علاقے جہاں پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، لاہور تو پھر بھی ان کی مرہون منت وہ ان کی اس میں رہتا ہے نظر کرم میں. بٹ میں نے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے چھوٹے شہر دیکھے ہیں جو واقعی ستھرا پنجاب کی وجہ سے واقعی صاف ہوئے ہیں. سو جو چیز ہے وہ قابل تحسین ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ ہم کریں گے. بٹ سرمایہ کاری کیسے لے کر آنی ہے، معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، یہ ابھی بھی موجودہ حکومت کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اس نے کام کرنا ہے اس پر، اور ریالٹی میں کام کرنا ہے. ہمیں اپنے ریئل ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ آپ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، آپ کی آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے، آپ کی جناب جو ہے نا ڈفرینٹ رپورٹس آئی ہیں جو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی جتنی پالیسیز ہیں وہ ایلیٹ کیپچرڈ ہے، وہ اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. یہ تب تک بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ کے عام انسان تنخواہ
روادار طبقے کے حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک آپ کے معیشت سنبھل نہیں سکتی. آپ یہ ایک ہے, آپ بے شک اس ببل میں رہنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ پیڈ سروس کراتے رہیں, بٹ اس پیڈ سروس سے آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز تو میرا نہیں خیال کہ بدلنے والی ہیں جناب. اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 مہینوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں آزاد کشمیر میں, اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہاں بھی پی ٹی آئی کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا, ان کے امیدواروں کو اوبویسلی ٹکٹ نہیں ملے گا, ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ. آپ دیکھ لیں پابندی لگائی جائے گی. حکومت بڑی سنجیدگی سے گورنر راج کا سوچ رہی ہے. پی ٹی آئی اس وقت آپ دیکھیں تو کاغذوں میں تو رجسٹرڈ نہیں ہے یہ جماعت, لیکن اس کے باوجود اس پہ بین لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ملاقاتوں پر پابندی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر جو بھی آئے گا کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. سیکیورٹی بڑھا دی گئی بھی ہے, اور اڈیالہ جیل کے آس پاس پورے ایریے کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے, اور 4 سے 5 مزید پولیس ناکے اور لگا دیے گئے ہیں. تو اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر اگلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی حصہ نہیں لے سکے گی. اور آزاد کشمیر میں تو ویسے ہی ختم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. 1-2 مہینوں میں وہاں پہ الیکشنز ہونے لگے ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی عدالت بھی جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں اگر وہ جائیں گے تو یہ کیس آئینی عدالت میں آئے گا. آئینی عدالت کے بھی حالات آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیسا آئے گا, کیسے وہاں پہ بھی کنٹرولڈ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہے ملک کے حالات, اور اس انریسٹ میں کیسے کوئی سرمایہ کاری کرے گا, کیسے کوئی باہر سے کوئی انویسٹر آئے گا اور وہ کہے گا کہ جی بڑے آئیڈیل حالات ہیں, ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کیسے آپ کا دشمن آپ کی ان کمزوریوں کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, کیسے آپ پھر کنٹرول کریں گے. اوبویسلی دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے, معیشت جیسے چیلنج کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو ٹیک آن کرنے کے لیے سب کا متحد ہونا ضروری ہے, سب کا 1 پیج پہ آنا ضروری ہے, سب کو ایز بحیثیت قوم اس ملک کی خاطر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے. جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے, اب کوئی گنجائش نہیں, اب کچھ نہیں ہے, دس از ناٹ اے سلیوشن. آپ پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی میں آپ دہراتے رہے, اینڈ دس ول لیڈ ٹو نو ویئر. یہ اس سے آپ مزید پورے کے پورے معاشرے میں, پوری قوم میں مزید فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں, مزید انزائٹی پیدا کر رہے ہیں, مزید آپ مایوسی پیدا کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں. آپ چاہتے ہیں چلتا رہے گا ملک کو, کچھ نہیں ہوگا, ملک تو کھڑا ہی رہے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہوں, بہتر انداز سے ہوں, اور ملک میں ایک اچھا انوائرمنٹ ہو, آگے پلنے بڑھنے کی کا موقع ہو, سب بحیثیت قوم بھی ان میں ایک امید پیدا ہو, تو تبھی آپ کا باہر سے انویسٹر بھی آئے گا, آپ کی سرمایہ کاری بھی آئے گی. تو نو ڈاؤٹ کہ پھر تو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اور لیکن خیر, یہ ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, جو مقتدرہ ہے, جو حکومت ہے, یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہمارے سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اپنی ذاتی مفاد اپنے سامنے رکھیں گے یا ملکی مفاد ان کے ذاتی مفادات سے بڑے ہیں. تو دیٹ دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیجن آن دیٹ. یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. آئی ہوپ کہ شاید کوئی کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ جائے کسی کے دماغ میں. خیر, دوسری ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر راشد, جناب ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر تھے, انہوں نے عادل راجہ پہ کیس کیا تھا لنڈن میں حتیٰ کہ عزت کا, اور ایک خفیہ ادارے کے وہ رہ چکے میں آفیسر, اور انہوں نے کوئی اس پہ عادل راجہ نے کوئی الزامات لگائے تھے, تو انہوں نے پھر جا کے لنڈن میں جا کے جناب حتیٰ کہ عزت کا کیس کیا تھا, جس میں عادل راجہ صاحب ہار گئے اور ان کو بھاری جرمانہ ہوا ہے. اور جج نے کہا ہے کہ عادل راجہ معافی مانگے بریگیڈیئر راشد نصیر سے, اور وہ معافی 28 دن تک ان کے سارے پلیٹ فارمز, بی ایٹ فیس بک, ٹویٹر, ایکس, یوٹیوب, جتنے بھی ان کے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, ان سب پر وہ 28 دن تک یہ معافی نامہ موجود رہے گا. اور عادل راجہ صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی 22
दिसंबर तक वो जनाब 50,000 हर्जाना दें और 2,60,000 जो अदालती अखराजात हैं वो दें। और उन्होंने कहा है कि जी इस फैसले के ख़िलाफ़ आदिल राजा ने एक अपील की थी जिसको जज ने मुस्तरद कर दिया था, अब वो अगली कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक अपनी नौइयत का एक डिफरेंट केस था। ऑब्वियसली आप जो भी इस तरह का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं या रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं करते, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रेसिडेंट था कि वो गए और वो सबूत नहीं दे सके तो वो अपना केस जीत गए हैं। तो ये एक साथ में था। और जनाब एक और भी जाते जाते एक इंटरेस्टिंग मैं आपको न्यूज़ एक और भी इस मुल्क में क्या क्या नहीं होता, तो मैं एक और चीज़ भी आपसे शेयर करना चाहूँगी। लाहौर के सिविल जज के दफ्तर से जनाब 2 सेब चोरी हुए और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हुई है। 2 सेब चोरी होने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हुई है। और कोई लोअर हैं कोई कोर्ट, उनके सिविल जज थे, उनके जी दफ्तर से सेब चोरी हुए 2 सेब, तो उस पे एफआईआर दर्ज कर दी गई हुई है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के बेटे मोहम्मद अबू ज़र जो कि 16 साल के थे, जो कि मैंने कल भी मेंशन किया कि रात को 1:30 बजे वो अपनी लैंड क्रूज़र में जा रहे, जिनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना शनाख्ती कार्ड, ना उनके पास अथॉरिटी है कि वो ड्राइव कर सके, अपने 2 दोस्त भी साथ में बिठाए हुए हैं, स्नैपचैट पे वीडियोस भी बन रही हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तेज़ ड्राइव करते हुए उनको पता नहीं चला और 2 बच्चियां स्कूटी में जा रही थी, उनको जाके उसने हिट किया एंड दे डाइड। लेकिन क्या हुआ वहाँ, जज साहब ने ऐसा कोई करिश्मा दिखाया कि 5 दिन के अंदर अंदर दोनों खानदानों की सुलह हो गई है और वो चल कर रहा है, वो बच्चा घर में सुकून कर रहा है। तो एक तरफ 2 कत्ल हज़म हो गए और दूसरी तरफ जनाब 2 सेब चोरी पर माफ़ी नहीं मिलेगी और एफआईआर दर्ज हो गया है। तो बहुत ही कोई अनोखा मुल्क है और इस मुल्क में बहुत ही कोई अनोखे वाक़यात होते हैं। अल्लाह ताला जो है ना इस मुल्क पे रहम ही करे और जितने हमारे जो सियासतदान हैं अल्लाह ताला इनको कोई हिदायत दे ताकि वो अपनी ज़ातों से निकल के, अपनी अनाओं से निकल के इस मुल्क के लिए कुछ सोच लें, कुछ इस मुल्क के लिए कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।